लुना वाओ को निशा गले कोन बे ए नले मिशा हला हाय गाइस मु आइजी चुल्ली धरि गिरी ए सॉरी गैस धरि। हेलो गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज आम टीम गोटे बनभोजी आयोजन करछि बिरयानी रोसेर मुख्य करता है मिस्टर टपुनी आउ मिस्टर शक्ति। इति बिरयानी रोसे चलछि चिकन मैग्नेट हो जाइछि समस्ते सम काम बिजी अछंती। अरे जी जा एते समन को आउर छुरी आनी के छियो एंदे छुरी कला हेवी छुरी मोर कहूची से छुरी दाढ़ हबन मु जते कहली और आके सादर पानी दे सेही पानी देबो हां दे सिकी चंद से को हाला भलो पानी खाऊ कोन भलो पानी छे ओलिया हे था खेबे हां भलो पानी भलो भाई एका कोन हो इधर कोन हो तू माथा पानी ये कर जो दे पानी दे ओडी काट दे रही पूरा 5 फुट गला घर भीतर सब आ हे ग्रेविटा करिया पाएगा भी किछि रखिलनी माने राइटा पाएगा राइट फोन रेस्ट हमर बे ब्राउन होंजी रोसिया अरे से जाई छी सेटा बड़ खोजबाट चाली कि जीवन से एटा फोन आनी कोना फोन करी फोन न करी मु एठी कोन कली कुछ भी पले जाजी घर त अच्छा सेटा कोन से हाथ इन सिम बैंक अरे सेटा कोन कलर कलर जे की कलर हमर बिजनेस में पड़ियो। अरे बाप छिंची बगुनो तू बुलें चारिडे पका छिंची बगुनी किन चारिडे पकले से भात रही हो छिंची बगुनो दे कोन पूरा मिस्टर शक्ति प्रसाद। हां तो नामी नामी प्लेयर तो कोन तळे पकि नोंती हां ये असना तळे कोन होटल टका अरे वीडियो काय करछ ये भुवनेश्वर होटल थवा गोटे नंदनकानन बाहर दुकान अछि तमरा सेति नै जे अच्छो चौन कारिगर हमर इटी बिरयानी टा रेडी है जी खाली दम दिया हो ए इतु भात अधिक नि भात इतु अधिक नि लाबी आ त साइज कर दोनु साइज कर दे काट दे तू कहलु काडी आ साइज कर दोनु आ खाऊ बोका नेबु कोन बोले कहलु घिहटी मु काट देली हां हाउ ठीक अछि एपटे हमर रील्स चलजी रील स्टार बबुल एंड राजा वाओ लास्ट को आ झुकेगा नहीं सारा तू आने से गोटे गोटे खाऊ छी कोन ये केते आउल खाइ लेछि केते आउल खाइ ये काकुड़ी ताकु बंका दरे हेंजबा आकुड़ी निशान जे निशान ये बीच कोड ना दो 130 टका खाइ छै काकुड़ी किलो केते टका रे बबुल नगर कोन मार तो घर को काकुड़ी अछि तो गाइस हमरो रोसी बिरयानी भात जे कम पाइना तो भात जे फुल करदानी जानी पानी हेलो संगमान हमरो बिरयानी दम दिया सरला एबे रायता तयार होउची हमरो राजा भी तयार करछन्ती हम साथरे भाई आडी प्लीज सब्सक्राइब करिवे सी खाली दही चटनी YouTube चैनल को लाइक कर बेल आइकन दबाई देबे भूली जानी कर देबे सांगने इटी रायता तयार होउची गोला जा पड़िबनी गोला तो इटी मूर्खटा कि
ଶୀତ ସବୁ ପଡେ ଗଲା ନ ଏ ବାହାରୁ କଣ କହିବେ ନଣ୍ଡ ଭାଇ? ଯାହାକୁ ଦବୁ ତଳୁ ଆଉ ଉପରୁ ଭାତ ନେଇକି ତ ଦବୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେ ସବୁ କେମିତି ତାକୁ ପୁଣି କୋଉଥିରେ ଖାଇବେ? ଆରେ ତପୁନି ଫିସ୍ ଆଣିଦେଲା ବଣଭୋଜି ହଉଛି ବଣଭୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବଣଭୋଜି ଇଏ ପତର ଇଏ ପାଣି ତା ଧୁଆ ହେଲେ ହେବ କାଣି। ମୁଁ ଏଇଠି କଥା ହଉଛି ଯାହାର ପତ୍ର ନଉଛି ଆଉ କାହାର ରହୁଛି ନାମ ନିଅ ପତ୍ର ଆମ ବିରିୟାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଆମ ଦାଦି ହବ ୟାର ସାଙ୍ଗ କେତେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ବିରିୟାନୀ ଟା ଆମର କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଅଛୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ବଳିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି। ନାଲି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ପଡିଥିଲା ଭଲ ଭାଗ ମାପ କିଛି ଜାଣିବନି ବଳିବ ଟିକେ ପଳାଇ ବଳିବ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ନା ଦେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ଆଗ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଫୁଲ ନା ଦଉଛି ନଣ୍ଡୁ ଛାଡ଼ି ଦେବି ଦେ ମୋର ବାଲି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗିଲାସରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡି ଅଛି ଆରେ ସେଇଥିରେ ଆଣିବୁ ହେଇଯିବ ରାକେଶ ମୁଁ ପୁରଉଛି ତୁ ଦେ ଟିକେ ରାକେଶ ସେଇ ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲାସ ନାଇବା ଗ୍ଲାସ ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡି ଅଛି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ବବୁଲ ଦହି ତା ଭିତରେ କାକୁଡି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପଡିବ ହେଇଯିବ ଔରାଇତା କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ନିଶା କଣ ବେ କଣ କରିବି ବ୍ଲଗ କଣ ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଦେଖିଥିଲି ବେ ଲୁଣ ୱାଓ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଧୁଆ ପାଇଁ ମାଜିବା ପାଇଁ କଳିକଜିଆ ଲାଗିଛି ଅମନ ତୁ ଶୋଧିଲୁ ଏ ତୋର ବଡ ଟିଛି ଅମନ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ତୁ ମାନେ ଧୁଆ ସରିବ କେମିତି ତୁ ଆଦେଇ କରିବୁ ଭିଡିଓ କରିବିନି କେମିତି ପୁଣି ବ୍ଲଗର ଚଢା ବାସନ ବାଜୁଛି हेलो गाइस ब्लॉग एडी शेष होला बाय ଭିଡିଓ କରୁଛି तो गाइस तो सांगने ब्लॉग टा एडी शेष होची पिला हमर घर जाउँ छथि देखंतु